Our next recipe is tinulang manok Bisaya. Tinulang manok Bisaya. Sus, kalami oh. Oh. Yellow legs. Muni lamig nga sabaw, yellow legs. Tapos haluan natin ng kapayas. Papaya na hindi inog. Papaya. Hilaw, yun. Hilaw, yun. Tapos may kunting sili at sal. Tapos dahon sibuyas. Okay. Tabunan natin, tapos maya-maya ilagay natin yung malunggay para hindi ma-overcook ang malunggay. Maya ilagay natin yung malunggay.